अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लामिक वर्ड विद इकरा चैनल पर खुशामदीद। न्यू लेसन के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम शुरू करने वाले हैं सूरतुल फज्र। इसमें 30 आयतें हैं और इसका आज पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, यानी 16 आयत से हम 30 आयत तक इसको कंप्लीट करेंगे इंशाअल्लाह। तो आप मेरी आवाज़ के साथ आवाज़ को मिलाकर खूब अच्छे से समझ कर पढ़ने की कोशिश करें, यानी हरूफ के साथ हरूफ को मिलाकर मेरे पीछे पीछे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा إذا ما ابتلاه وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه
وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. अब एक मर्तबा हम इसको मुकम्मल सूरा को मिला कर पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्फज्र वलयालिन अश्र वश्शफ़अ वल्वत्र वल्लैलि इज़ा यसर हल फ़ी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुक बिआद इरम ज़ातिल इमाद التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.